der vorderen Toilettenraum belegt sind, möchten bitte wissen, vor dem Vorhang in der Kabine zu warten, da sich bei der Vor- und Bordküche um einen Sicherheitsbereich zum Cockpit handelt. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened until the fasten seatbelt signs have been switched off. We recommend you to keep your seatbelt fastened during the entire flight. Today we have 3 lavatories on board. One in the forward cabin and 2 in the rear.